Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with the divine protection of Durga Kavacham, a powerful Sanskrit mantra that shield you from harm and negativity in your life. Let's start. मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुनश्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गदोरिणि विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्गडे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषामृद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना। ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः कोपसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं घेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीद्धं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु माम् ऐन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे रक्षवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनि रक्षेदुदीच्यां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्गरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकां नळकूबरी खड्गधारुण्युभौ स्कन्दौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षेन्नळेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा
भूतनाथाजमेड्रं मे गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् जानुमध्ये विनायकी गुल्भयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे मिदौजसी पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराळी च केशांश्चैवोर्ध्वगेशिनी रोमकूपाणि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसां मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती आन्द्राणी कालरात्री तु पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यान समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमङ्करी रक्षेत् विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् तु यदीच्छेत् शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजिता जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाः कुलजामाला डागिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डागिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेदाळा कूष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञा तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं तिष्ठेत् सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादः इति कवचम्. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification